baik gitu ya dalam mempelajari bahasa Inggris. No, it's okay. Karena bahasa Inggris hanya sebuah alat saja for communicating. So actually, when your child understands you, so it means your English is already working. Ketika anak-anak kita sudah paham, when we say don't move or sit down, terus mereka paham, itu berarti bahasa Inggris kita sudah benar-benar bekerja dengan baik. Jadi tidak masalah ya, nggak harus menggunakan kalimat yang sangat panjang. No, just try from the very, very basic first. And the most important one, anyway, you don't need perfect grammar. You know, in our home setting, perfection is the biggest enemy. Jadi, kesempurnaan itu untuk para mommy justru menjadi sebuah musuh ya. Ya kalau misalkan kita menuntut diri untuk selalu sempurna, itu malah nggak sempurna nantinya. So actually imperfection is totally fine. Gak apa-apa ya para mommy semua kalau misalkan merasa, aduh nggak perfect bahasa Inggrisnya. It's okay, especially about grammar. Nah, you know, native speaker sometimes made mistakes too. Nah, untuk orang-orang bule aslinya juga mereka kadang membuat kesalahan dari grammar. Jadi nggak apa-apa. Apalagi buat kita ya, bukan bule, tiap hari makannya tetap nasi kuning, nasi pecel setiap hari. So, it's fine. No worries. Alright, so English is a tool, not a task. The next one, making mistake is okay. Why? Because actually mistake is a part of learning process. Jadi sebuah kesalahan itu justru bagian dari pembelajaran kita. I'm sure that everyone makes mistake because we're only human. Namanya juga manusia ya, pasti ada kesalahan. And from that, we can take a lot of moral lesson. Dari situ baru kita menyadari bahwa, oh iya, tadi salah. Harusnya kayak gini. It's okay. You can just try again for the next chance. Jadi di kesempatan yang lain teman-teman bisa mencoba lagi. So starting from now on, just try to make mistake. Kadang sis Nurul suka minta gitu ya ke member. Kenapa sis malah kita disuruh bikin kesalahan? Soalnya kalau teman-teman gak salah, sis Nurul bingung apa yang mau dikoreksi, terus apa yang mau dipelajari gitu. Jadi nggak apa-apa. Making mistake is totally totally fine. Apalagi dalam bahasa Inggris. Tenang, bukan ngaji. Kalau ngaji mah nanti di akhirat dicatat ya kalau ada salah gitu. Kalau bahasa Inggris it's okay. Nggak apa-apa. As long as we can understand each other, so no need to worry. Alright, and then the next one. Nah, this one. This is really important. Simple English is powerful. Sometimes people think that I should make a very complicated sentence. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa harus membuat kalimat yang sudah rampung dari awal sampai akhir yang panjang seperti itu. Actually, it's not. Especially for us as mother. Nah, apalagi buat kita ya sebagai seorang ibu, kita di rumah bisa coba dari dua kata terlebih dahulu, tiga kata, atau bahkan satu kata juga it's fine. Gak apa-apa. For example, good job, sweetheart, good job, honey. It's okay, let's try again. Nah, teman-teman boleh memulai dari hal tersebut setiap hari. And then, from the simple one, you can learn more and more. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih jauh lagi ya, para momis di sini. Okay, and then actually, for English, especially when you try to talk to your children, they they will never judge you. Anak-anak kita itu tidak akan pernah menghakimi ya. Kayak kita salah atau kita benar itu mereka jarang menghakimi. Kalaupun bilang, ih mama salah, bunda salah, bukan gitu ngomongnya. Tapi kan mereka tidak akan benci sama kita. And we can just say, oops, I'm sorry. I tried to say shoes, not socks, misalkan. Tadinya mau bilang shoes, bukan socks. Dan pasti our children will say, it's okay, mommy, we can try again. Mereka justru lebih memahami kita. Itu yang Sis Nurul rasakan dari anak Sis Nurul. Jadi kalau Sis Nurul salah tuh, my son will say, it's fine, mom, it's okay. Selalu bilang seperti itu. Karena apa? Actually, our children are our best friend.
Jadi mereka itu adalah sahabat kita and they will always support us. Selalu mendukung gitu ya, mau kita seperti apa. Nah, so it's fine kalau misalkan teman-teman hanya memulai dari yang dua kata atau tiga kata itu tadi ya. Tidak perlu yang sulit-sulit, yang panjang-panjang. Justru kalau terlalu panjang, anak kita juga bingung. Ini maksudnya mama ngomong apa ya? Gitu. Jadi mulai dari yang simple-simple terlebih dahulu. Okay, and then do it step by step. For example, like I'm cleaning the room or I am washing dishes. Misal para mommy di sini lagi cuci piring, terus aduh nggak ada yang ngajak ngomong, nggak apa-apa ngomong dalam hati aja. I wash the dishes atau lagi bersih-bersih, I clean up the room kayak gitu boleh. Terus lagi jemur baju, I dry my clothes. Diulang-ulang setiap hari nggak apa-apa. Nah, secara tidak langsung nanti akan tertanam dan dijadikan sebuah aplikasi di kehidupan sehari-hari. Oke. Okay. Alright, maybe for this first day, I will talk in Indonesian mostly. Nanti di pertemuan selanjutnya, Sis Nurul akan banyak berbahasa Inggris, jadi siap-siap. Ya, para mumi semua. Oke, and the last one. Aduh, ini cepet banget ya, Sis Nurul. Kayaknya nanti praktisnya bakalan banyak nih. Oke ya, biar seru. Nah, ini yang terakhir. Speak first and correct later. Loh, kenapa sih nggak dikoreksi duluan, tapi harus berbicara dulu? Again, if you don't try, if you are not brave, you will not know what happened to your sentences, to your English. Jadi, teman-teman tuh belum tahu gitu apa yang akan terjadi, apa yang harus diperbaiki. Jadi nggak apa-apa, coba aja dulu. Seperti yang tadi, when you tried to introduce yourself, itu masih ada beberapa yang kurang pas, but it's okay. Sis Nurul nggak langsung koreksi, nanti aja dikoreksinya. Gitu, because confidence comes after you start speaking, not before. Jadi percaya dirinya kita itu justru muncul ketika kita mulai mencoba ya, kita mulai berbicara bukan sebelumnya gitu. Seperti tadi Sis Nurul bilang, I felt nervous gitu kan, gugup nih, deg-degan. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sudah biasa saja. My heartbeat is normal. Detak jantung Sis Nurul nggak sekenceng tadi. It's because I try to speak in front of you rather than ya just sit down and quiet. Jadi dicoba dan little by little you can improve over time, of course. Oke, gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ke praktisnya, I would like to see the room chat anyway. Apakah ada yang coba tadi? Oh, ada yang dari Bandung juga. Hi, my name is Henny. Halo, Sister Henny. I'm from Bandung too. I have 3 children. I'm a freelancer. Okay. And then my name is Ida Rahmawati from Bangyal Pasuruan. 1 children. Okay, nice. My name is Nur Afia. Namanya sama Nur. I'm from Nganjuk. I have 2 children. Oke, nanti teman-teman yang belum mencoba, you can try with this practice. So actually we have 3 practices for today. Yeah, the first one we try to make identity affirmation. Jadi di sini teman-teman akan mencoba untuk menyampaikan satu kalimat positif yang bisa memberikan positive affirmation ya, afirmasi baik untuk teman-teman sendiri dan juga untuk para momi yang lain. Oke, for example, you may say I'm a brave mother and I am learning for my children. Seperti itu boleh, satu kalimat aja. Or you can just say, I'm a strong mom. Kayak gitu juga boleh. Nah, ini kita mulai dengan volunteer terlebih dahulu, seperti biasa. Nanti kalau belum ada yang mengajukan, siswa akan milih ya. Ini part yang I really like. I choose a lot of people to speak and push them. Pokoknya harus percaya diri, gak apa-apa, gak usah mikirin betul salahnya. It's okay, just try it first. Oke, nah untuk teman-teman yang belum dipanggil atau belum berani mencoba hari ini, you can try to write
three facts about your journey as a mother, boleh coba menuliskan 3 fakta tentang pengalaman teman-teman sebagai seorang ibu seperti apa ya. It can be in English or in Indonesian, it's okay. Atau mau di mix juga boleh. Nah, tapi jangan dulu ditekan enter ya, teman-teman. Jadi nanti ketika Sis Nurul bilang press the enter, itu baru teman-teman boleh langsung kirim. Jadi sekarang siapin aja dulu sambil Sis Nurul pilih beberapa orang to try the identity affirmation. Oke, ini sambil ngelihat room chat nih Sis Nurul. Oke, teman-teman yang lain boleh siapkan dulu 3 fakta yang tadi ya, mau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. And now it's time for me to see, is there any volunteer to try our first practice? Apakah ada partisipan yang mau coba untuk practice yang pertama? 1 kalimat aja, 1 kalimat positif ya. Boleh tentang diri sendiri, boleh tentang semuanya. Misal mau diawali oleh we are strong mothers. Kayak gitu doang boleh, nggak apa-apa. But you have to turn on the camera. Teman-teman harus coba untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Who wants to try to be the first speaker? Siapa Ayo yang mau coba? teman-teman, ayo teman-teman siapa yang mau? Oke, Jangan sampai Sis Ida. keren Udah ada banget. nih. Oke, Sis Ida. Time is yours. Okay, I am strong, I'm capable, and I'm beauty. Oh, that's right. You're beautiful, of course. Thank you very much, Sis Ida. Thank Oke, you, mungkin Sri. first speaker. Next one to the second speaker. Who wants to try? Siapa lagi nih yang mau coba? Just raise your hands up. Boleh langsung angkat tangan kayak Sis Ida juga. Or, Masih mikir ini kayaknya. iya, masih berpikir boleh mau beautiful, strong, and then mau bilang extrovert juga boleh ya teman-teman. Oke, Sis Ike, bener nggak ini panggilannya Ike? That's right. Okay, you may try, sister. Confident mom to use English. Okay, good job. That's right. You are really confident to use English. Thank you very much. Oke, ini ada Mama May katanya. Oke, sister Mama May. Ini jadi double panggilannya. Time is Hello, your everybody. sister. Okay, I'm strong mom, diligent mom, and surely talkative mom. Oh, that's right. It's really complete. Diligent Mom is here. Thank you very much, Sis May. Oke, boleh yang lain ya. Satu lagi sebelum kita jump to another practice. Siapa yang mau coba lagi? Udah ada 3 nih. Belum ada lagi. Ayo Oke. teman-teman, siapa lagi nih? Kayaknya udah pada diborong semua tadi ya. Udah diborong katanya. Oke, no Beauty, worries. Beauty-nya, strong, diligent, strong. diligent, That's right. And keren-keren. then capable. Oke, Sis Siva. Oke, Sis Siva. Being a mother doesn't stop me from creating. Ya, that's right. I totally agree with you. Menjadi seorang ibu itu tidak membuat kita berhenti untuk membuat sesuatu ya, berkarya. Oke, thank you very much, Sister Siva. Okay, so now have you already prepared about the 3 facts for your journey as a mother? Teman-teman udah siapin yang 3 fakta tadi? Semoga sudah ya. Kalau yang belum nggak apa-apa, you can try to think about it. Nanti bisa langsung dikirim if you have done. So for those who already done preparing the 3 facts, you can press the enter button. Buat yang sudah mempersiapkannya tadi, boleh langsung dikirim sekarang. 3 fakta pengalaman teman-teman menjadi seorang ibu. Oke. Okay. I will wait for it. Belum ada? Ayo teman-teman ditekan enter. Okay, I will just give you an example ya on the room chat. The first one is my kid is so
hyperactive. Okay. And then yang kedua is I feel difficult to cook. Misalkan kayak gitu boleh. And then the next one is my kid is hard to take a nap. Susah tidur siang misalkan. Oke, nah itu 3 fakta pengalamannya. Oke, nah ini udah mulai banyak yang masuk. Boleh. Yang lain juga boleh dicoba ya. Extraordinary mom, long life learner mom. Oke. Alright. Then I'm a good learning and patient to handle my kids. That's right. Patience is really important ya. Kesabaran itu sangat-sangat penting. Oke, guys, kita lanjut ke bagian praktis yang kedua ya. Nah, di sini ini disebut dengan yet transformation. Maksudnya adalah transformasi kita dari yang tadinya belum bisa dan kedepannya nanti kita akan bisa. Nah, di sini teman-teman bisa coba untuk share one thing you struggle with in English especially. Jadi, apa sih permasalahan teman-teman dalam belajar bahasa Inggris? For example, I don't know many English song yet. Jadi di belakangnya itu ditambahkan kata yet gitu. Saya belum tahu banyak lagu bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan kita hanya mengatakan I don't know many English song, berarti kita beneran gak tahu dan tidak mau belajar nantinya. Kalau pakai kata yet, teman-teman nanti akan mempelajari di kemudian hari. Oke, so let's try to see the participant. Okay. Who wants to try to share your struggling in English? Siapa yang mau coba untuk menyampaikan kesulitannya dalam belajar bahasa Inggris nih apa aja nih? Before I call you one by one. Sebelum Sis Nurul panggil satu persatu. Boleh dicoba. Satu kalimat aja, it's okay. You don't have to make 2 sentences. Seperti tadi. I don't know English yet. I Yuk, guess, siapa teman-teman? ya. Kalau nggak aku duluan boleh nggak? Boleh, of course, Mbak Rati. Ya, time is yours, Mbak. Yeah, I struggling to speaking English yet. Okay, good job, Mbak Rati. Thank you very much. Yeah, for now you struggle, but for the next you will be really fluent. Nanti bakalan lancar ya ke depannya. Oke. Yes, Sister Sukma, time is yours. Hello. I Hello. am struggle to make new conversation for the beginning. Okay, so it means you struggle how to start the conversation yet. All right, thank you very much, Sister Sukma. Okay, the next speaker. Siapa lagi nih yang mau coba? I guess Sister Nita, you can just try it directly. Boleh dicoba, Sister. Okay, Sister Fajarin again. All right, time is yours, Sister. Thank you, Miss. I'm not fluent in English yet. I'm not fluent in English yet. Okay, nice. Good job. Thank you very much. All right. And then the next one, siapa nih? Ayo, Sis jangan malu-malu Ida, langsung. boleh? Oh, Sis Ida. Sis Deka Boleh, juga. boleh. Oke, Sis Ida dulu. Silahkan, Sister. Okay, sis, I'm struggle speaking English yet. Oke, thank you very much. Masih ya semuanya pasti struggle di speaking English. Next, Sister DK. Ya, biar English banget nih. Hello. Halo. I think I will struggle with English. It's my confidence. I don't have confidence yet to speak English. Okay, thank you very much, sister. But actually, your English is already good. Udah bagus, tinggal mengembangkan confidence-nya ya. Alright, and then I will try to pick one
from the participant, I guess. Let's see. Siapa ya? Oh, there is a name that interesting. Sister Putri, are you here? Sister Putri ada nggak? Halo, sister. Oh, sepertinya belum siap. Okay, let's try to wait a second. Sister Alma. Sister Alma, are you there? Nggak akan digigit. Tenang aja, momis. Ayo jangan takut I will not teman-teman. bite you. Yeah, don't be afraid. It's okay. Just try. Mana Sister Almanya nih? Belum ada. Oke, let's try one again. Ini kayak Sis Nurul lagi coba-coba lotre ya. Bentar, siapa ya? Sister Fitri. Sister Fitri Yuliawati. Are you here? Not yet. Okay, no worries. If you feel a little bit shy, it's okay. Alright, so because actually we still have much time, kita masih punya banyak waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget nanti kita pakai sesi sharing juga about the English. Okay, wait a second. I want to read from Sister Sukma. I'm a creative mother. My children always make me create a new game. Okay, coba Sister Sukma, can you share what kind of game that you usually give to your children? Game seperti apa yang biasanya Sister Sukma mainkan dengan children ya, with your children? Hello, sis. Halo. Sometimes I make games of we blow a balloon or we play with the water, etc. Okay, all right. Blow the balloon and play with the water. Your pronunciation is good, sister. Thank you very much, Sis Sukma. Oke, oh Sis Putri, Sis Putri udah ada nih di chat. My name is Putri. I'm a mom of 3 childs. Okay, thank you very much, sister. All right, so now let's see from Mama May. I think I need more practice to speaking and learning more about grammar. Oke, yeah, that's right. Yang penting speakingnya dulu ya. All right, and then who else? Okay, Sister Henny, my kids always be support system for me. I always love all my kids. Sometimes I got angry to all my kids because they're always fight each other. Oke, ini udah pada bagus-bagus sih writingnya. Tapi speakingnya kita coba lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada satu practice lagi before we make as a sharing session, especially about English. So the last practice is about one breath routine. So in this part, you should try to mention one simple daily routine that you will try for tomorrow. Jadi teman-teman boleh coba untuk pikirkan kira-kira besok mau ngapain, but using English. For example, I will go to Car Free Day tomorrow. Nah, jadi teman-teman mulai dengan kata I will, nanti kesananya tinggal diisi oleh aktivitas apa gitu. Mau I will buy, I will play, atau I will drive juga bisa ya. Everything. Terus mau diakhiri pakai tomorrow boleh, enggak juga nggak apa-apa. This one is much easier. Ini lebih mudah daripada yang tadi. Oke, so yang tadi udah coba, boleh coba lagi. It's okay. Alright, Sister DK, time is yours. Okay, I will do yoga tomorrow.
Okay, all right. So do you like doing yoga, Sister Ida? Yes. Every week? Once or two every week. Oh, nice. Okay, thank you very much for your sharing. Next one, we have Sister Sinta. Hello, tomorrow I will go to a supermarket. I will buy some groceries. Thank Oh, you. all right, thank you very much. So will you go with your children or Yes, no? yes, of course, with Oh, my children. They love so much to go to shopping. that's right, of course. Even for children, they really like supermarket. Thank you, Sister Yeah, Sinta. my pleasure. Okay, next one, Sister May. Time is yours. Okay, thank you. I will go to watering my flowers and vegetables tomorrow. Thank you, Ah, Miss. okay, thank you very much, Sister May. So, what are vegetables will you buy tomorrow? Vegetables apa aja? Um, Not by watering. Watering. Ah, okay, I'm sorry. Watering. Yeah. Also, do you have so many plants at Mm, home? Flowers, mostly flowers and vegetables. Vegetables. Okay, that's a very good activity. Thank you very much, Sister May. All right, we have a new one here, Sister Triani. Time is yours. Thank you, sister. Tomorrow I will start my intermittent fasting because during on vacation I eat a lot of food. Okay, so how many Okay. days will you do the intermittent fasting? I will try for 1 month. Oh, 1 month Yes, I will full. try. Yes. Okay. But next month is Ramadan, so you will continue to Ramadan fasting? Yes, of course. Oh my Because I goodness. already get my overweight. Ah, okay, keep fighting, sister. Thank you Thank you, very sister. much. Okay. Alright, the next speaker. Boleh yang lain, siapa yang belum coba? Sister Sukma nggak apa-apa. You can try to speak up again. And Sis Putri also. Sister Fajarin dulu katanya. Sister Fajarin, time is yours. Thank you, sis. Uh, I will go to market tomorrow, and then I have a plan to make some cakes for my children. So I need to buy eggs for and groceries. Thank you. Okay, thank you. What kind of cake will you make tomorrow? Brownie? Mm, how to say? Maybe chiffon cake. Oh, wow, you are a good baker. Okay, thank you very much, Sister Fajarin. All right, Yeah. and we have Sister Ida anyway. You raise your hands, right? Okay, sis. I Yes. will try to drink a glass of water as soon I wake up tomorrow. Oh, okay. Don't you say that you rarely drink a glass of water after waking up? Apa sister setelah bangun tidur nggak langsung minum biasanya? Yes. It means you will start a good activity tomorrow. Keep fighting, sister. Thank you, sis. Thank you very much, Sister Ida. Okay. Sis Putri says, tomorrow I will go to Car Free Day. Sis Putri, why don't you try to just pick up? Your English is good anyway. Oh, okay. Ini ada Sister Nurmaisita. Okay, you can try, sister. Sister, you can just open the microphone first. Sister Norma. Ah, okay. Time is yours, sister. I will be cycle with my family tomorrow. Okay, that's a good one. Going bicycle, yeah. Cycling. Go cycling. So where will you go cycling with your family, Sister Norma?
Kemana bersepedanya besok? Ke danau. Oh, okay. To see the view, ya. Alright, thank you very much. Okay, Sis Nita, I have no plan for tomorrow. You have, sister. You will attend this class again with me. Nanti Sis Nita ketemu lagi sama Sis Nurul besok ya di jam 11.30. Terus ini ada Sister Rurin. I will arrive my third son go back to Islamic boarding school. Oh iya ya, anak-anak masuk lagi sekolah ya on Sunday. On Monday. Okay. I will to playing with three active children. Sis Harnita. Oke, ini teman-teman yang masih ngetik-ngetik boleh banget loh coba, no worries. Ya, karena kapan lagi bisa apa namanya speak up in front of a lot of people here. Oke, Sis Sukma, time is yours. Thank you, sis. Tomorrow I will go to the swimming pool with my children because they always ask me to keep my promise. Oh, so it means you already promised them to go to Yes, swimming I pool. already promised them since 2 weeks ago. Oh, they totally remember about it. Yeah, I Okay. promised after my first after my first son recovery from his From sunat. his sick. Sunat apa? Sunat is, how do I say it? Wait a second. Sis Nurul kayaknya pernah nyari deh sunat. Yes, Sunat. my Yeah, it's first okay. You can my just say son. sunat is alright. Yeah, my son have recovery from from his sunat, and he asked me to take them to the pool, to the swimming pool. Yeah, alright. Alhamdulillah. Yeah. So it means that you already feel relief after your Yes. son having sunat. Yeah. Maybe Okay. it's Thank you. circumcision. 2 weeks Yeah. to recovery. 2 weeks, that's right. Okay, Mbak Ratih, you can try to share your knowledge about sunat. Maybe it's circumcision. Am I right? Yeah, that's right. It can be used for that, but if I'm not mistaken, there is one how do I say it? One word which is easier. Maybe we can ask Google. Yeah, that's right. Google is our friend anyway. Ya, teman-teman, kalau misalkan you feel a little bit difficult to share about English to your children, you can ask Google Translate, ChatGPT, or Gemini ya. Yeah, circumcision, that's right. Circumcision. Okay, thank you, Mbak Rati. All right, so the next one we have Sister Dewi. I will go have an aerobic tomorrow. Okay, it's time for mommy to do exercise on weekend. Yeah, so please just enjoy your time before we meet again at in the evening. Yeah. Okay, so I guess this is our last session for the practice. Before I share about the self practice for you, so I would like to ask maybe one or two people to share about, you know, your, how do I say it, your problem, especially in teaching English to your children. Teman-teman yang anak-anaknya udah mulai sekolah atau udah mulai aktif berbahasa Inggris, boleh sharing about your problem. Boleh di-mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada permasalahan apa aja nih biasanya. Biar Sis Nurul tahu nanti harus seperti apa. Gitu, sharing sama momi-momi di sini. Oke, boleh 1-2 orang ya. 3 orang juga boleh. Boleh langsung on mic aja mungkin ya sis ya. Iya, that's right. On microphone is okay.
Ayo, saatnya curhat, ibu-ibu. That's right. Jadi kalau di rumah tuh ngajarin anak kayak gimana susahnya. Dan kayaknya sekarang juga bukan cuma pelajaran bahasa Inggris ya yang ada Inggrisnya juga. Ada That's math juga ya. mm-hmm. Even for the mathematics, we have Good the night, English Miss portion. Nurul. Hello. Yes, I am Putri. Sis Oh, Putri, finally. Okay, you can finally. Yes, share. well, I want to share my experience about speaking English with my children. The most difficult part is grammar, Miss, Okay. and the vocabulary. Mm-hmm. All right. Because Vocabulary. maybe it's I haven't practiced English for many years, Many and then years. yes, and when my children is at their School. English school, that's my problem is to how to memorize again my Mhm. grammar and my vocabulary. Okay, all right. Okay, thank you very much for your sharing, Sis Putri. Okay, so Yes, grammar and vocab, yeah. So yes. actually, does your child ask you about that? Apa anaknya langsung tanya gitu ke Sis Putri ini? My son is there are my children is now her school is almost 80% using English. Okay. Do you That's mean why international school or? it's Cambridge School. Yes, of course. Yeah, In Cambridge School. it's my youngest Mhm. Youngest child. child. Yes. Okay, Sis Putri. All right. That's my motivation to untuk ikut di kegiatan Zoom ini To untuk join. menambah to join this class to improve and make my English better. Mhm. Okay, thank you very much, sister. Okay, All thank right. you, Chris. Okay, so here's my tips and tricks. Ini bisa dipakai buat teman-teman juga. The first one is listening. Why? Because, learning language is like we are babies. Jadi kalau kita belajar bahasa itu seolah-olah kita adalah bayi yang kita belum bisa mengatakan apapun di bahasa yang baru tersebut. Apapun itu bahasanya ya, not only English. So that's why if you listen a lot, ya at least your brain will try to take everything that you listen to. Jadi ketika teman-teman mendengarkan sesuatu itu kan langsung masuk ke otak ya. Terus apalagi sambil dilihat subtitlenya dalam bahasa Inggris. But if you haven't understood yet about the meaning, teman-teman belum paham maksudnya apa, boleh pakai bahasa Indonesia dulu. Nah, terus diulang menggunakan bahasa Inggris, didengerin dulu, terus nanti diikutin. Secara tidak langsung, nanti grammarnya juga bakalan tertata di situ. Ya, mungkin ya we haven't got the the understanding about theoretical of grammar. Jadi teori grammarnya mungkin kita belum paham, tapi kita sudah tahu susunannya dari latihan listening tersebut. Nah, itu untuk teman-teman biar terbiasa dulu dari mendengarkan terus diaplikasikan gitu. Cara pengucapannya seperti apa. Nah, kalau misalkan sudah terbiasa seperti itu, you can try to level up your skill into learning grammar. Dari yang listening tadi juga teman-teman bisa nambah vocab gitu. Jadi kayak bahasa Inggrisnya mewah tuh luxury atau glamour seperti itu ya. Nah, terus nanti dilihat
kayak gini ya kalau misalkan mau mengatakan besok saya mau pergi atau kemarin saya pergi ke bla bla bla. Itu dari listening. Listeningnya listening apa? Apakah lagu? Boleh listening lagu, but it's gonna be better if you listen to podcast. Nah, nanti kayaknya teman-teman bakalan dapat modul juga yang udah Sis Nurul rangkai. Nah, di situ bisa dilihat ada di hari kedua tuh untuk self learning. Di situ ada podcast-podcast ya, ada playlistnya. Teman-teman bisa baca, kok baca, bisa tonton di situ sambil baca subtitlenya. That's it, gitu. Oke, kita coba satu orang lagi ya. We still have time. Oke, setelah Sis Putri, who wants to try? Sis Fajarin. Oke, time is yours. Okay, Miss. I want to share my son problem about learning in English. He is not confident to speak in English. So he has a problem how to start speaking in English. And then he has a trip on March to Singapore and Malaysia, but now he's still stuck in English. He he don't he don't confidence to speak in English. Thank you. Okay, all right. Thank you very much, sister. So this one is your son's problem. The first one, you can ask your son first. It's like, what makes you feel not confident? Itu yang pertama ditanya ya. Jadi kalau dari ini jadi kayak psikologi. Biasanya Sis Nurul katanya dulu ke anak Sis Nurul, apa yang bikin nggak pedenya, apa yang bikin takutnya gitu. And when you already get about about your son's problem, you can try to be his speaking partner, especially because he is comfortable with you as a mother. Pasti namanya anak itu kan zona nyamannya di kita ya. Jadi yang diajakin ngobrolnya kita dulu. In my opinion, if we ask them to try to talk to their friends, it's not going to be worked. Jadi itu nggak akan berfungsi kalau misalkan kita memintanya untuk coba ngobrol banyak-banyak sama teman. Nah, mendingan kita yang ajakin. Like, you can try from the simple sentence. For example, wake up, son, and then it's time for you to brush your teeth. Don't skip your breakfast. Kayak gitu. Nah, mulai dari situ nanti anaknya Sister Fajarin juga akan merasa, mama udah mulai pakai bahasa Inggris nih. Aku juga harus coba. Kayak gitu. Ya, jadi dimulai dari sedikit-sedikit aja dulu. Oke, semoga segera confidence for your son, sister. Thank you, Okay. sis. Thank you very much. All right, so that's enough for our session today. Besok kita lanjut lagi. Nah, this is for the self practice. Let's make something new for our, activity. So, this is actually for tomorrow. Jadi ini PR ya buat para mumi di sini. Ada Sis Nurul baru kenalan udah ngasih PR. Justru biar makin pede ke depannya. Nah, teman-teman, for tomorrow, please try to make a video about your daily routine as a mother, at least 1 minute. You don't have to tell the exact time. For example, like, I always get up at 4 a.m., at 5 a.m., at 6 a.m. Gak perlu seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi misalkan mau diringkas. In the morning, I always get up first before my children. After that, I prepare the breakfast and of course their clothes. Kita kan nyiapin baju ya biasanya pagi-pagi buat anak-anak. And I take them to the school. Nah, siapa yang suka nganterin anaknya ke sekolah ini boleh dimasukin nanti. After they go to school,
I always relax and sometimes I watch Netflix. Atau kalau mommy yang kerja, after taking my son or my daughter to the school, I directly go to my office. And in the afternoon, I have lunch with my friends. Kalau yang di rumah, I have lunch with my husband bisa, or with my children bisa, or I have lunch alone bisa. Mau sama tetangga juga boleh, ya. And I take a nap if I have time. In the evening, I pick up my children. Kalau yang baru selesai kerja, I go back to home and take a rest for a while before I prepare the dinner. After all the family members have dinner, we usually share our activity together and we prepare to bedtime. Nah, siap-siap tidur seperti itu. 1 menit dan dikirimnya ke WhatsApp ya, WhatsApp group. Nanti teman-teman bisa masuk ke link WhatsApp-nya ya. It's gonna be shared on room chat, akan di share ke room chat juga untuk link WhatsApp-nya. Nah, nanti di situ kalau mau sharing lebih banyak lagi, boleh banget. Misalkan mau tanya, Sis Nurul, ini ada materi yang bagus gak buat anak-anak? Nanti Sis Nurul share kalau misalkan punya. Nah, and then di sini ada sedikit quotes ya. Start small. Wait a second. Kenapa ini ketutup? Start small and use English little by little in your daily life. Jadi mulai dari yang terkecil dulu, nanti juga teman-teman will get used to speaking English in the end. Okay, so that's all from me. I hope that it's gonna be meaningful and we're gonna meet again tomorrow in the same time and let's improve together. Mommy's here. And yeah, if you have some questions, probably you can hit me up on WhatsApp or on room chat. Boleh, kalau ada yang mau tanya-tanya, nanti kalau ada waktu, Sis Nurul akan langsung jawab. Atau kita lanjut di grup kelasnya nanti di WhatsApp. Thank you very much and see you tomorrow. Bye-bye. Ya, terima kasih banget, Sis Nurul. Jadi makasih banget ya untuk Sis Nurul dari Mr. Bob. Makasih banget untuk sharing ilmunya dan sekali lagi luar biasa banget. Ini memang untuk memancing ibu-ibu di sini ya, biar confident dulu. That's Jadi right. jangan tunggu bener dulu gitu, tapi confident aja dulu gitu ya. Jadi semoga sehabis ini kita bisa lebih confident lagi. Jadi selain menambah pengetahuan juga, tentunya pasti harus percaya diri juga harus lebih ditambah lagi setelah ini. Oke, baik. Saya ingetin kembali nih teman-teman buat yang belum mengisi form absensi dan feedback, itu panitia sudah kirimkan di grup chat ya, di chat Zoom-nya. Jadi bisa teman-teman cek, diharapkan untuk segera mengisi form absensi dan feedback ya, yang sudah dibagikan di kolom chat. Untuk grup WhatsApp-nya juga sudah dikirimkan di chat, jadi teman-teman bisa langsung join di kolom chat. Kemudian diharapkan juga teman-teman nanti kerjain tugasnya ya yang diberikan hari ini. Nanti detailnya lagi kalau misalnya masih kurang mengerti, nanti akan di-share kembali di WA group dan pastikan juga teman-teman gabung nih di WA group kelas ini. Jadi karena di situ akan di-share tugasnya dan juga teman-teman akan nge-share balik tugas yang sudah teman-teman kerjakan. Oke, baiklah sebelum kita tutup nih, ini ada sedikit beberapa informasi singkat ternyata dari Mr. Bob yang akan diwakilkan oleh Kak Evelyn. Boleh silakan Kak Evelyn, apakah bisa on mic? Halo Kak Evelyn, apakah ada di tempat? I guess there is some, what is that, connection problem dari Mbak Evelnya. Sepertinya. Ya, ditunggu sebentar. Iya, mohon maaf ya teman-teman, ditunggu sebentar, bersabar dulu Yeah, sebentar. especially in this
area it's raining here. Di sini lagi hujan. Di tempat teman-teman hujan juga nggak? Kalau di sini aku tidak hujan sih, Oke. cerah-cerah aja. Pare selalu diguyur hujan akhir-akhir Wow. ini. So that's why the connection sometimes ya a little bit apa namanya terganggu, disturb. Oke. Thank you. Tapi memang Mr. Bob ini ada di Pare ya ininya. Yeah, that's right. Di Pare, Kampung Inggris. So Oke. actually if you guys think about Kampung Inggris is a village kayak kampung yang penuh dengan pesawahan, tidak. Jadi Kampung Inggris itu namanya because we have so many courses here dan dari dulu kan udah terkenal ya sama banyak kursusan di sini. Nah, salah satunya itu Mr. Bob dan Mr. Bob ini memang sudah lumayan lama dari 2011 gitu berdirinya. Itu journey-nya juga mulai dari yang benar-benar kecil, dari ownernya yang ngajar sendirian, sampai alhamdulillah akhirnya sekarang kita punya online class, punya apa namanya kelas offline-nya juga. Kalau para mommy, you have time to go to Kampung Inggris directly with your children. Soalnya anak-anak juga banyak yang belajar ke sini kalau holiday. Nah, jadi para mommy kalau misalkan mau coba petualangan baru ya, belajar langsung di Kampung Inggris, nah boleh langsung datang ke sini. Kita di sini sering sepedahan loh, seru. Seru banget ya. Iya, karena di sini transportasi utamanya adalah sepeda. Betul, ini di Oh, Kabupaten Kediri ya. Oke, Mbak Evelyn oke. is here. You can take over. Oke, Mbak Evelyn bisa unmic? Halo, iya maaf banget nih lagi ternyata di jalan belum Oh, bisa iya, pakai ini ya virtual backgroundnya. nggak apa-apa. Oke. Aku bantu share screen aja. Tadi lihat mami-maminya sangat antusias sekali ya Sis Nurul ya. Yeah, that's right. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah aman-aman. Oke, silahkan Mbak Evelyn. Oke, selamat malam kakak-kakak dan mami-mami ya pada malam hari ini yang sudah antusias untuk mengikuti kelas. Di sesi pertama ini tadi membahas terkait how to build confidence ya. Jadi nanti mami-mami ini harapannya bisa ke depannya lebih eh percaya diri dalam mungkin berbahasa Inggris untuk kebutuhan pekerjaan mungkin dan yang paling penting adalah untuk eh parenting untuk mengajarkan ke anak-anaknya seperti itu. Nah, di sini mungkin singkat saja terkait kelas online Mr. Bob ini adalah kursusan bahasa Inggris ya dari Mr. Bob Kamu Inggris tapi versi online-nya. Jadi bisa pede ngomong Inggris di mana aja. Nah, mungkin ada beberapa program yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, di sini kelas online Super Kampung Inggris adalah kursus bahasa Inggris online terbaik ya. Bisa boost skill Inggris 10 kali lebih cepat meski dari rumah. Jadi meskipun di rumah ada aktivitas pekerjaan, mungkin dengan mami-mami ini kan harus mengurus anak, terus kebutuhan di rumah seperti itu, tapi tetap bisa jago Inggris seperti itu. Nah, ini siap bantu lebih pede ngomong Inggris dengan live teaching interaktif. Jadi kita juga ada kelas sesi one on one, termasuk Sis Nurul. Sis Nurul adalah best tutor gitu ya, best tutor di kelas online. Jadi nanti bisa request kalau misalnya tutornya Sis Nurul gitu. Mungkin next. Nah, ini contoh dari para mami-mami juga, ibu rumah tangga, para mama-mama yang ikut ke VIP speaking class kita, yaitu sesi one on one, yaitu dengan satu member dan satu tutor, jadi lebih intensif seperti itu. Mungkin bisa ada suaranya, Kak? Oh, suaranya nggak masuk ya. Oh, masuk ya. Oke. Oke, nggak apa-apa, mungkin di next aja.
My name is Ada Ais. suaranya ya? Can you tell me what is your full name? Kaisa Alfira Suwondo. Hi guys, I will. Belum ada suaranya ya? Sudah Kak, aman. Oh udah, oke aman. Oke, nah ini salah satu contoh. My house wall is white. The roof is brown. There are 5 windows. Good job. There are 5. Oke, nah untuk di program English for Kids ini kita itu ada daily report progress. Jadi dari hari pertama sampai hari terakhir dari si kecil untuk belajar bahasa Inggris itu kita ada report progressnya, report belajarnya seperti itu. Ini sebagai contoh hari pertama dan hari ke-10 benar-benar sudah terdongkrak gitu ya, pede ngomong Inggrisnya seperti itu. Oke, next Kak. Nah, ini adalah program terdekat kita, Special Edition dari kelas online ngabuburit. Ini dengan tema Confident Speaking. Jadi di sini spesial banget, spesial di Ramadan aja dalam 1 tahun 1 kali. Nah, di sini kelas interaktif 60 menit, jadi 2 kali sehari. Jadi namanya ngabuburit, jadi sebelum buka puasa itu ada kelas, terus nanti setelah taraweh ada kelas lagi, jadi 1 hari itu dapat 2 kali pertemuan. Nah ini ada paket 2 minggu dan 1 bulan. Harganya berapa? Diskon 50%. Bunda-bunda ini hanya 250.000 aja. Ini bisa buat mami-mami speaking for adult dan juga buat si kecil gitu. Jadi dalam 2 minggu itu dapat 20 kali pertemuan dengan small class konsep. Jadi satu kelasnya itu hanya berisi 10 hari dan full praktek speaking. Seperti tadi kan Sisrul juga banyak prakteknya gitu ya. Jadi nanti bisa praktek speaking tiap hari seperti itu. Nah ini spesial banget kelas online ngabuburit ini dengan harga 250.000 aja. Nah, kalau misalnya pengennya yang private Kak, pengennya yang one on one itu juga ada banget. Mungkin bisa di next Kak, next slide. Nah, di sini kita ada English for Kids, itu dimulai dari umur 6 tahun, itu ada Smart Kids, umur 10 sampai 14 tahun itu ada Super Kids, Genius Teen itu ada 15 sampai 18 tahun. Nah, kita juga bisa request untuk pelajaran di sekolah misalnya, untuk membantu pekerjaan PR, pekerjaan rumah, terus mungkin ada persiapan ujian, itu kita juga bisa. Terus untuk English for Adults itu ada speaking, ada grammar, ada TOEFL, IELTS, ESP itu specific purpose. Jadi untuk misalnya untuk educator, misalnya untuk sebagai guru atau dosen atau spesifik ingin melamar pekerjaan misalnya itu ada di karir seperti itu. Next. Nah, spesialnya yang mungkin hanya bisa didapatkan di Miserable Class Online ya, kita ini bisa pilih jam belajar sendiri bebas mulai dari jam 6 pagi, subuh bahkan mungkin ada ya, sampai jam 10 malam, bebas mau di jam berapa aja, bisa misal seminggu bisa ganti-ganti jam itu juga bisa. Namanya VIP fleksibel, misal dalam seminggu 3 kali aja Kak, boleh. Weekend aja Kak boleh. Jadi benar-benar sefleksibel itu, bisa pilih jam belajar sendiri. Kita juga bisa request materi seperti Kak mau untuk kenaikan jabatan materinya ini, kisi-kisi yang ini boleh banget. Jadi bisa di requestkan ke tutornya pun kita juga bisa request tutor. Jadi nanti kalau misalnya di hari pertama kok tutornya kurang oke, kurang cocok, bisa ganti tutor seperti itu. Terus untuk di awal itu kita juga ada placement test. Jadi kita dites dulu tingkat bahasa Inggris kita itu di level apa, terus nanti akan disesuaikan tingkat kelasnya seperti itu dari kemampuan yang dimiliki itu. Jadi bisa request materi English for School, English for Works, speaking, specific goal, atau job interview. Itu, Kak. Next.
Nah, tadi yang seperti saya bilang ada VIP itu eksklusif banget, satu member isinya satu tutor. Live teachingnya itu 1 jam, juga bisa eh, 2 jam juga ada, 1,5 jam juga bisa. Gitu. Bisa pilih materi belajar, jam belajar sendiri, seperti itu. Nah, kalau private ini misal 3 orang atau misal ngajak temennya, itu juga boleh. Jadi private ini maksimalnya tiga orang. Nah, kalau semi private itu maksimalnya 6 orang gitu. Jadi benar-benar eh, meskipun 6 orang, benar-benar satu orangnya itu harus dituntut dalam 2 minggu tuh dijamin PD ngomong Inggris gitu. Jadi karena kita emang metodenya itu banyak prakteknya, jadi benar-benar speakingnya itu menjadi fokus terdongkraknya gitu, PD-nya. Tuh. Next. Nah, ini bonus ya, karena mami-mami sudah sangat bersemangat di malam hari, malam minggu pada kelas. Gitu, ini ada special gift kalau misalnya daftar hari ini. Itu ada sertifikat, ada e-course, 5 hari PD ngomong Inggris, ada e-book dan voucher 100.000. Nah, mungkin nanti juga akan ada beberapa bonus tambahan untuk khusus yang ikut kelas di English for Mom ini. Seperti itu. Oke, next, Kak. Nah, ini mungkin bisa di screenshot ya, Mami ada admin Eca dan admin Novi. Nanti kalau misal mau join kelas, entah itu untuk Mami sendiri atau mungkin untuk anak-anaknya, itu juga boleh banget. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja, Kak. Oke, makasih banget Kak Evelyn udah share ya tentang kelas-kelasnya Mr. Bob. Jadi ternyata memang bukan cuma buat anak-anak aja ya, itu semua umur juga bisa ternyata teman-teman. Iya, Jadi, mulai dari 6 tahun udah bisa. jadi mama juga berkesempatan banget untuk belajar lagi. Oh ya. Betul, ini tidak terbatas oleh usia ya, benar-benar di Mister Bob ini benar-benar dari umur 6 sampai bahkan 50 tahun, 60 tahun itu masih ada yang belajar bahasa Inggris seperti itu. Wah, jadi emang nggak mengenal usia ya sebenarnya belajar bahasa Inggris itu. Apalagi di sini fleksibel banget ya, jamnya itu kita bisa pilih sendiri. Keren-keren. Betul. Kita bisa pilih sendiri, misal nih hari ini mau jam 7, terus besok besok masih ada acara reuni di sekolah nih. Kak, gimana? Boleh ganti jam di jam 12 siang misalnya gitu. Itu kita sefleksibel itu. Itu. Nah, itu keren banget. Apalagi tadi dapat bonus-bonusan ya yang buat hadir di kelas ini tuh ada bonus-bonusnya tuh dapat voucher ya aku lihatnya segala macam. Ya, Banget. betul. Jadi jangan sampai teman-teman menyia-nyiakan ya kesempatan ini daftar sekarang itu karena ada ada bonus-bonusnya juga dari Mr. Bob eksklusif nih. Nggak ada lagi dikasih di kelas-kelas lain nih kecuali di sini. Oke, Iya, jadi hanya di Mister Bob aja nih. Keren banget. Ya, teman-teman nanti akan dibagikan lagi, di-share lagi ya, buat yang nggak sempat screenshot infonya tadi, nanti akan di-share ulang lagi mungkin di WA group ya untuk adminnya yang mau dihubungin sama kelasnya mungkin. Atau ada yang mau nanya-nanya lagi tentang kelasnya, boleh banget nanti di WA grupnya ya, buat nanya-nanya. Oke, mungkin sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir. Boleh silahkan di on cam, yang bisa on cam silahkan di on cam. Kita mau foto bersama dulu. Ayo, jangan malu-malu. Dibuka aja di kita foto bersama. Yang mau on cam boleh silahkan on cam. Yang tidak bisa on cam juga tidak apa-apa. Ya, ada lagi yang mau on cam? Bapak yang mau pakai jilbab dulu boleh ambil jilbab dulu, silahkan. Oke, untuk materinya nanti akan di-share ya di grup. Iya ya, Sis Nurul. Yeah, that's Ya, right. jadi nggak usah khawatir ketinggalan tadi. Cuma ketinggalan serunya aja sih.
Oh iya, Mbak Evelyn ini ada yang tanya katanya kalau biaya yang TOEFL class buat online, apa langsung ke Kelasnya ya. admin aja? Iya, nanti mungkin bisa langsung ke admin aja karena banyak pilihannya. Hmm. Dua minggu itu mau berapa kali pertemuan, terus berapa jam gitu. Nanti ada harganya masing-masing sih suruh. Oke, thank you. Oke, udah siap semuanya? Oke, udah siap. Baca, udah siap? Nanti yang Oke, akan foto udah baca. siap. Oke, kita layar Silakan. pertama dulu ya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya, Mam. Oke, sekali lagi ya yang layar 1. 1, 2, 3. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Ya udah aman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Udah kita sudah sampai di penghujung acara hari ini dari English Fun Class for Moms di sesi pertama. Jangan lupa besok masih ada ya teman-teman. Jadi kita masih ketemu nih sama Sis Nurul besok dengan pembahasan yang berbeda tentunya, tapi masih tetap sama-sama di kelas ini. Jadi linknya tetap sama, jamnya juga tetap sama, dan tutornya juga tetap sama ya Sis Nurul juga. Kita akan ketemu lagi besok. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah hadir dalam sesi kelas malam hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak insight, bisa lebih percaya diri lagi gitu dari sini ya. Kalau ada yang mau share insight pengalaman belajar teman-teman malam hari ini di sosial media, mau story boleh banget. Nanti di tag aja akun kami Mamakologi ID dan Mr. Bob Kelas Online di Instagram ya. Akhir kata, saya Ratih Arianti selaku host sesi pertama malam hari ini mewakili seluruh tim Mamakologi dan Mr. Bob mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata selama sesi malam ini berlangsung. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Kita akan berjumpa kembali pada besok di sesi kedua, besok 4 Januari 2026 di jam yang sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Good night everyone. Waalaikumsalam. Thank you, Waalaikumsalam, Mbak sis. Thank Ratih. you. Thank Bye-bye. you. Boleh teman-teman leave, silahkan. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Sis Nurul. Thank you, Sis Nurul. Bye-bye. Oke, saya izin end ya.